pagdala sa bata ngadto sa simbahan is not to make the celebration of the Holy Eucharist nga saba, nga samok ug hasol. Ang mga bata mao ang kaugmaon sa simbahan. As Thomas Umsted, Bishop of Phoenix, in his latest encyclical, Complete My Joy, nagsulat niini, "You, Mom and Dad, have the God-given gift and responsibility of exercising authority and service of your children." He goes on to say very strongly and beautifully, "You, domestic church, as you continue to grow, educates your children powerfully." Kini ang sinugdanan kung asa ang pamilya nga naningkamot pagdala sa ilang mga anak ngadto sa simbahan, where parents introduce their young children to Jesus in the Eucharist. I want to especially encourage you to bring ang inyong mga anak ngadto sa misa. Your presence is wanted and needed among us in the family of the church. While the squirming or crying of children may seem bothersome, these certainly do not block your reception of God's grace. If the church is not crying, it is dying. Present at Mass during these early years. Your children are learning the rhythm of relationship with the Lord and His Church. Pag kanindot magkahiusa ang gugma sa pamilya o gugma sa simbahan. Ang simbahan mao ang templo sa Dios. Mao nga kita og uban sa atong mga anak mangadto kita sa simbahan para magighiusa sa Dios ug sa iyang katawhan. Usa ka pagtimbaya sa Dios. Usa ka pag-ila sa Dios ug pagdaig sa mga kaayo nga iyang gihatag kanato nga way pag-agad ug balos. Our presence as a family in the church is a manifestation of our claim that we truly believe in God. Dili kay nagtuo lang kita ug makigdebate lang kita sa atong pagtuo, kundi pagpamatuod niini pinaagi sa atong pagsimba ug pagpakighiusa sa Dios ug sa iyang katawhan ngadto sa santos nga misa. Every child that comes into our life is a sign of God's kindness and love. Knowing that children come from God, it is a gift to us as parents. Dili sila kabugaton, kundili kahayag. They are shining lights. They fill our lives with joy and bless us in numerous ways. Therefore, let us bring our children, if we can, taga-Domingo, mahimo. Because there, they truly encounter the lights and grace of God. This would help us as parents to bring and nurture our child to the path of life, to the ways of God. Muna ayaw hikawi, kundili tudloi ang inyong mga anak sa pagduol sa Dios, pinaagi sa pagtambong sa santos nga misa.